बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र दशहरा ठारू बदलिबाको जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानक चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य किछि परिवर्तन हेबाको जाउछि। तो बंधु माने आपणक जीवन रे केउ भली परिवर्तन हेबाको जाउछि से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां दुर्गा निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि हेउची कन्या राशि एवं कन्या राशि राशिधिपति हेउछंती बुध। तो बुध आपणक कुंडलीर प्रथम भाव गोचर करुछंती, किंतु 3 अक्टोबर को बुध आपणकर द्वितीय भाव को प्रवेश करिवे। तेबे बंधु माने स्वास्थ्य आपणकर एही दुर्गा पूजा परे बहुत भल रहिबो, कारण बुधंकर स्थिति आपणकर द्वितीय भाव रे बहुत भल रहुछि। किंतु द्वितीय भाव रे बुधक सहित मंगल मध्य गोचर करिवे। तो आपणकर मझिरे मझिरे टिके मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे, माइग्रेन भली समस्या देखा देई पारे, नचेत अन्य कोनोसी भी स्वास्थ्य जनित समस्या आपणकर देखा जाउ नाही। एही दुर्गा पूजा परे स्वास्थ्य आपणकर बहुत भल रहिबो, किंतु आपण केवल गोटे जिनिस प्रति ध्यान दियंतु जे कोनोसी कथा को नेकी आपण ओवर थिंकिंग करंतु नाही, नचेत आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। विद्यार्थी मानक कथा जदि कहिबा तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथे शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शनि। शनि आपणक कुंडलीर सप्तम भावरे केंद्र रे गोचर करूछंती। तेबे विद्यार्थी मानक पई एही दुर्गा पूजा परर समय बहुत भल रहिबो, कारण गुरु मध्य आपणकर एकादश भावरे गोचर करिवे एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहिबो। गुरु हेउछंती ज्ञानर कारक ग्रह। तेबे यह सेही विद्यार्थी मानक पई अधिक शुभ फल प्रदान करिवो जो माने उच्च शिक्षा करिबा पई चाहुथिले, किंबा एही दुर्गा पूजा परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा अछि, सरकारी परीक्षा अछि, तो सेथिरे आपणको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबाको जाउछि। आपणकर पंचम भावर अधिपति शनि को उपरे मध्य गुरुंकर दृष्टि रहिबो, जहार प्रभाव रे विद्यार्थी मानक पई समय बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही दुर्गा पूजा परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव। तो आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती शनि। शनि आपणक कुंडलीर सप्तम भावरे गोचर करूछंती एवं आपणक प्रथम भावर अधिपति बुध आपणकर प्रथम भावरे ही गोचर करूछंती एवं 3 अक्टोबर ठारू बुध आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करिवे। गुरुंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरे रहिबो। तेबे सबुठारु बड़ कथा हेउछि आपण निज तरफरु सब किछि ठीक रखिबाको चेष्टा करिवे। भूल आपणकर थाउ किबा आपणकर पार्टनर कथा कर थाउ, आपण भूल को एडमिट करि नेबे एवं आपण निजर लव रिलेशन को ठीक रखिबा पई निज तरफरु सब प्रकारर चेष्टा करिवे, जो कारणरू आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। जदि पूर्वरु आपणकर प्रेम जीवन रे कोनोसी प्रकारर समस्या लागि रहितिला, जदि आपणक मध्यरे कथावार्ता बंद होई जायतिला किबा ब्रेकअप होई जायतिला, तो से सब मध्य ठीक होई जिवो। आपणक मध्यरे अंडरस्टैंडिंग बहुत भल रहिबो, कनेक्शन बहुत भल रहिबो, आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो, ताळमेळ ठीक रहिबो, कारण आपण निज तरफरु सब प्रकारर चेष्टा करिवे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही पवित्र दुर्गा पूजा परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणक वैवाहिक जीवनर भाव, आपणक जीवन साथीर भाव। आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणक कुंडलीर दशम भावरे केंद्र रे गोचर करूछंती। खूब शीघ्र गुरु आपणकर एकादश भाव को लाभ स्थान को चलन करिवे।
ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ଘର ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ 9 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତ୍ରିକୋଣ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତେଣୁ 9 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ କିଛି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାହା 9 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ 9 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ 9 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି 9 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। 9 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ତ 9 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 3 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କରିବେ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁରତା ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧିମତା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କର୍ପୋରେଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟାର୍ଗେଟ ବେସ୍ ଜବ୍ ରହିଛି, ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ବିଜନେସରେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଶନି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେନସନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଥକ୍କାପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ।
केउठारे ना केउठारे आपणको निजर बिजनेस को लेकी टिके अधिक भागदौड़ करबा को पड़ी पारे किंतु बिजनेस आपणकर बहुत भलो रहिबो आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। एबे आसंतु जानिबा किछि उपाय विषय जो उपाय गुडी को करिबा द्वारा आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जहा किछिटा अशुभत्व रहुछि से गुडी को खंडन होइजिबो। सेथि पई आपण प्रत्येक दिन शनिकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण गायत्री मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण शुक्रंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु। निश्चित भाव में आपण को अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जो सब अशुभत्व रहुछि सेगुडी को मध्य खंडन होइछिबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।